kom me kasim bi isumu nkyeremo me kasem ne han pefe na kyeremo na wonso wate bi amen na da bia me ta kasem bi se me nyina mo nim gudure bi na me gidi se kyene bi no nyame be ya okese nyame be ma wo so na dia me sire wo nyina ne se waba nyame fie ye wasembu wona se ye kan e ma obunfu ye wasembu wona se ye ka kyerewa e ma ne nye wo ya hwe ade na ahunu ukom hyesie no ewurade nko na bitimi aboa wo saa so na ye wo ensem bi ho no mo a eye ewurade nko na bitimi ayre aka kyere wo eti brase me ko fa obi mate edi ti asem ni o edi ade na ye namu no eye ewurade nko na bitimi ayre ade eflim enti nza wo ba hwa ye wasem bi ho no ma onte ade so aba ewurade fie obi ho no ma oba ewurade fie se ya ana wo no za pa sa asem na me maame me na na ka kire me no se ye na no kore me gina hai wote ho waya akora pen me ma ye bi pen ye won sembu ho ma o maame ka kire wo ubu maame na nim tia enne asem no hawo wo de bu asem na me kan hofo obi ete ha sisi ameka so odimi ka se asem wo de me maame kan yo ana ma anye dai menti amen eti woni pa bia no a wo asase wo siesu ka hu se asia na wo tena ye urade adom ti na wo yere wo tese mesra shade wo siesu pa amen aha na wo no ye urade adom eti na wo yere wo tese fashion utim sesi a wo to won yesi yi dwene na hu ni sai wo nanfofo no mo si so wasetena mu wi krodua wo si mu bebire pesanka otumi ba ha bi ena no me ne mema ni hia na me ka kire wo abuziafo amafo a o mafrem wo fon so no senkanye niam na si wo mo kwa no ko mu nyire ba anhwa anka nkomia nka ne ye ba ko hu unim obi ho no mo a nyame ade adom na adom no ba ontumi nya ho ahode ne hyesa na ma wo si so ebi ka se kwa awa tie ni yo ebi aka se ekwan yere ewa wo ba bi ante ne kwa awa chensa enso waba edi se ka wo na wo ya urade a na ka wo nhira se ni pa kono okay bi o me sa mere bi me mera ma asem so ansa na ha se abusuafo mesere mo se ye ba ha se no mo ya urade ena ye ba be so no ya urade ena ye ba be so no ya urade ena ye ba be re abe so no na ema no enye wo se eduru kosi ada o ba so le bi enye fe yesa kosi ada duru a ubetumi aba sole abetwan ansa na tam no kra yere aso se ya kaso obi di na koma wode na adwene wode ne kra enyina ma awurade enya obi a wodi na ha wo piriche nko a wo enya obi a wodi adam a wo piriche nko a na sansem a ye kan no emedi e hunhunu ba e bia tina bi no na wo amen obi ho no mo a wase asem na asofo kan bi atomasi ntidia ntimeko tambia no me bompa ya me sere urade se o ma asem a me kan to sintidia Yesu na kasa kasa e ma na nu asem atu ni pa bi sintidia amomu fra dum no because afo no na o mo nya o ma dwene se o mo pu bi am na kasa kire no na ye kwa ye bezu ye nim ye na aka se urade eye wadom na woda na sa ade kyewa na wo de animonyam ama urade mesrew eduada ebenada ukuada ya unim se me ba ha no ma de ti a me bompa ya se urade se ka ye nya ya sore dan me ba na se me kwa na me ba na me hye fidie na me ane ha me enya de me pe no enso apa ne sa etwa se ye re ye hye because omun fi ha ne ye wuram ayeso yota amaso
me mpese bia nka ye open prayer nanka me hyehyɛ mfidie me gina anya sana mepe amen eti Diana me nua me ni mo kasa me ka kyo mo sɛ adom a nyame afrɛ wa ba sɛ wode bedom won sɛ wa anyere wo ho antu ho anamo a won sanka later ye ba so ntitiriw mi gina mo anim ha ka mo a ye di program mo da program so eni kwa so bality da sa ko sia da nyame na me da program so emfa ho sa wo da so sa wo na so na wo ka ho sa wo ye adwuma ni bi e dia bo ma nyame adwuma akoso ni de eni kwa so bality da amen me ba to mo mi ntie nsem we ye me bu sam etira nya nwotwe no okay nka ba fom na wo say ni awo dome no me so me dom okay nka ye nwom a wo say dia ogu ahome ehwehwe nkwagye no me awurade me nkwagye be dai e be dom no me pa chew ye ba so dem ha ma me adi wa ya na life ye me fe sabe oba pani obetimi atenase discipline tell say the pon bio mesramo ye nuanu mo matan yankora ka mo no hwai ema akora no ema onyame anim na waba no ema ye say ma ba nyame me ba nti me ba ni disturb me no ema akora ni disturb enya man kwa na ewo ema ma na mo ha no mo no so no be ka bi abusuafo me poma chew mama yenye na nyame asomdue mra wo mayimu mama yenye na nyame nhira mra ye akasa yeso me pa chew wabɔ modene waba obda me say sempo waba no tena sɔre dem ha so onya bibia wo hya ne gina hɔ no o ma won sasa obekasa de opero Usman ko beko enu ntina wo gina hɔ mama yenye bi onka ba bo no bia wo se na munye bibia na kwan na wo se na kwan so fe se de tie ne se de tie ye wo ha isabi o obi anya nkra me poma chew mama ye fa ni die ma de ni die sam akura na ukura wo no e awurade na dina tom wo ahode na ukura na awurade na de adom wo se waba obi ho no ma me ka se bia na sebe mo fa chem e bia na apom dina wonni ne gasinti na odwonso ntentem etini sa ni pa no fine obetimi apie akwakodwonso nyame nim se odwonso ntentem don't laugh, I'm serious. Amen. Amen. Etino abusafo bio so ba ba so to na woda. Eya huhu menya kew. Me pacho menya kew. Amen. Eya huhu according to Matthew 1 no. Bible say Jesus Christ e ko ba ye no na suafo na deda. Wase munwan na mo mpaye wo no man konso bim okoba no ma deda wase enti montimi anwan don shere ba ko pe ye ba ha ye be di only 3 hours ukọ adwuma mu a wo je adwuma 4 hours ye wadwuma mu okra wo kotorete ana ya bebom ye wadwuma mu ho ma wo kotorete so no na ye bom abusuafo Galatians say mo ma ye na ada ye ho Yankopon ye si na twetwe oh na okra okasa se wapie e bia na make as sa Johnson yale na bi wo me so you don't know nyame so ya nkran en kasa wo ya pie dimi so me pie no sometimes na wo kan we asem no so ne se tini we so me poma chaw ani die ni ahobrasie mu me sire me ka me poma chaw wo de kwasi ada ba ko pe fa ma awurade woni me say obi o hono mo a ofiri e friends yi efie anopa because o twase o take 2 hours asan wo duru ha o be di 3 hours which is 5 hours we are outside 2 hours ko which is 7 hours me say adie bia no a wo de o pass spend your time 1 minute and ma awurade en hyimu ba nya ne ne besi ne mo makina bi ne besie ya ba sole na we apie no ko no ba na we afre we no odi nkomo na we kasa huhu na we nam ha we disika ma we trotro we trotro only time e de ma sem na ye kan
says your friend the mic be general me as a bompire and how sabe wuntimi and how wuntimi like a dear na yesa dear wuntumi wo mu no na wo gere wo sele urade etena bia de ma wa na watumi emere bi du me na gina mo nim ha ye the mic ma me asori dem me bompire na me toto papa so obia ni hono ma ye wo no ye sofo obia ni hono to ye wo no no ye dumtuni ni a wo pɛ no wo sele urade o de bedum abusuafo mesrɛ mo ya so ne ba akwan fast behave no enya fe wo de susu am pa say wo ko gina sante hini anim asama me kan wo de Paul say mumu ho atan mesrɛ mo obo ono be precis obetina fia dakakra saa onu atenka oni se sole ne ko na traffic be chew obi unzo obi kura tia no ma wa meja say every Friday your friend say every Sunday dia no fifie ebia 1 o'clock go duru 1:30 obu na no e dia him na uduru ko na traffic shit na kokomu so eya zana kokomu so na e wo so because one open. Amen. One open. So what about solid one commodia? Your pony are solid one. Wait a minute, all the upper crana tena hamadi and change. A hand one intimate and by any more to wait in Yatina. You got a high poem and you're madame. Amen. Now we pray we. Now we are away. Now we are say. Now we are son of Koha. Now we are yes. Now we are son of Maha. Amen. And you fit. Me kai pass your friend the MC abi jinani muha. Aka. Me siam abontie PP. It was still. Me kai pass MC be jina ha. Me siam chinga wi me siam. It was still. I thought go be jina ha no wasan I announced me siam bi a phone no krampo da ya fatu silent me ma chew. Obi to no obu na ni chie. She don't care. On fan wo na be ka chere me num phone. E wo there be. Me deserve za ka me jina wonu maka nyame asema chew. Eye wo ho kwan a wama awurade de adum wo ndra. Senka wo ama ho kwan a ka me ntimi nyina wonu ma ti me pa chew abusuafo. Bible say dani nyina mu bitu mu hofo. Amen. Da bia mo bodi se nan mu tutu mo hofo. Enya nwanwa sa asoro ba ko heaven na sofo anko bi. Enya nwanwa wonim say ene na me kan sem bi e kire me mpanifo yi. Church. Dia nya asole pa no. Leader na odi kan mo ba dem se ya wotime to ade na asane mo so fi. Na mo hwem. Ti oba ba ko ne nyame nkonkon ahye ne ma usuro awurade obu awurade odo awurade idi ze ba sa na omo ne ma ni obetra so dem omo ne ma na omo ntime nje ti na etwa se duru so be omo ne ma na o heda ma na kora ba ko e de kasa be hye no no atwene pia bonten to atwene pia bonten no wanya kwa ye ne ma no o ma ya che eti we se na da krobi wọ́n yà na nkó fi nkúnkún yìí na tẹ́n ẹ̀nà ẹ̀dá kọ̀wé rọ́ṣẹ́ ọ̀dẹ̀ kásá ní sọ wọn sí mi bàtọ́ mọ́mọ́ yẹn pọ́n sáà dànù ẹ̀nà òhun mi sẹ́ yẹ sẹ́ nyàmé huhun wò bí so a wọn wọn kásá ntìmí yẹn ọ̀ fi ní pẹ́ẹ́mù yẹn biribi amen twẹ́ ha náà yẹ tẹ́rọ hó mi nọ adé dẹbi àmì kásá wọ́n sọ sẹ́ni mi obi te hɔ nom a wɔyɛ asɛmpakani ɔno ankasa wɔnim obi te hɔ no ɔyɛ prophet ɔno ankasa wɔnim obi tie ntem ha wɔyɛ sɔfo no agasa wonim ɛkyena bi wobɛgyina nipa dɔm mu akyerɛkyerɛ na sɛ wogyina hɔ na sɛ wokasa na sɛ ɔmo kyeekyeewa na sɛ wonwiinwia hɔ na bɛhu sɛ yes amen abusuafoɔ mesrɛ mo mepɔm akyɛw me nua mmaa nom
mema menem me nua man me nua mema ye yerem na tete ha yo ye yerem he enkwade ye hu hia sen ade bia na we na ye tete aso dem hanom no te wo hwe ya baka se ya nete wo hwe ya obeka se ya ba aso ne ekọ ha enipa ho wo so wa me ahina wa ho ode ne kura wurade o dia wo se wo yo ba mi obi aka hwa mi ntie mi na me de me ho ha wa ho ode ne kura wurade na se wurade ka se wo de na ho ode na fu ho na wo na ba woni say yes anka me sanya nine ba ko asa gina so bi mu a sabre na ka echi mesre wo enne ya wo na wo hoyi me nsabda me nsayem titiro mo di djuma wa sori mu amen me ba ha enye ni pado do asam na me hwe wo da bi yin pado do wọ́n yẹ ní ẹni jẹ́ ọ̀kan ṣe bí wọ́n sẹ́ Yéṣu ṣe bẹ̀ẹ̀bí àbẹ̀ẹ̀nu bá sábẹ́ ṣe mi dín mu náà mi wọ̀ sẹ́ wọ́n jídìí sẹ́ wọ́n yìnyín nyàmé wọn fẹ́ wọ́n jídìí nù. Amen. Asam a meka no ẹ̀nyẹ́mà ní nsí bọ̀ni na deɛ meka no kọ́rẹ́ paa na meka no me nfa nya sa kẹtìrì ma na nya anaasọ mi di me poma kyɛw me siram yɛ bɛ awurade fie a 3 hours ya yɛ bidie. Amen. 3 hours. Also, we ban why 30 minutes. I get one kwa we ban. As only ha 3 hours. One kwa be in 2.5 hours. We go on we ba kra ponu na. Your friends say, aka 1 hour penny upon. Eno dia me kai ni sister no esi trase. Amen. Amen. Sali tini die. Meza kama mwe nipa mi din so. Ibi ana makonya asem. Amen. Amen. Meze sister Paulina beka se asem de sofo ne me ano. Uwie ya Mr. Jobu so beka no ditiri meze asem de sofo ne me ano. Se me ne mo so a no kore sometimes mo baliti. Amen. Se wa ba sole ya hase ye no ebosi na wie ye no obi prewa mfi no se wo hia bibia wo de bo maame na ogira ho na manie won ka ya na ogira o kra me pese mo so mesoma no na wo hu se enye yizi won so aye ready. Amen. Amen. O ko jonso wo betimi akwa ko jonso enye nkomodie enye kasa enye fonso unless we share obi na basole eno de sometimes bit me happy by sa anya sa na de wo ye nyina so awurade ni ene me mpirichi tare ya Paul kasa sa wa se Galatiafo mo de honhom ne hase ene mo de honam ne wie ene me bie asanketu abi so akyerɛw wo de honhom ne hase ene wo de honam wie aden. Amen. Etina bi na me de mic na to ono foforo na gina ha ebi ano no de wan kan kyerɛ wo sɛ de wo ye ne moa ebi so obɛka de me kan ya kyɛnsa de so obɛka sɛ won kan de ye kan asɛm na ye korpe misrem ye nsum nyame manipa. Amen. Ye nsum nyame emfa manipa ye sum nyame de ma yankasa ye kla na sama se gina beba so mo fa suro ni ahopopɔ nya mo ankasa mo kra nkwaje ho adwuma mo ankasa mo kra nkwaje ho adwuma de tore bi aparo se mo ye die ntina me ka o mo ye die ntra mo ye die ntra wo de wo pa da no ho oba kunafo a ne kunu gugya no wo tena sɔle fie ba se wo de mo adane mpaibɔ wo tena sɔle fie hoda because wo say ne bema na wu agya no a wo no on chebo asase so ti santa wo no obi no hwiri na wo ye say ana me de me kan nyame so no kra kyerɛw eye nyame nti na wo te ase
se kanya nyame a na na no de biam hye no me kenka Bible no ana se Awurade pese nipa nyina ewu a seconds obetima ma yi nyina ye gyamu ba ko ne egugu ho me yam hye me no amen mama yentutu ye hofo yanye ye ye hunuro na nyame no anti a wo ha tie no se nyame no wo ha so no hotu Awurade so a na eda obi anwuma da adie no eye bra aka wo nko a se me ka se bra aka wo nko a eye bra unu za sa bra ye tie ase no se ma sister we say so la wo ni program se papa we say so la wo ni program se we so la wo ni program sa no woni nyame ntam amen Sunday school for no empanimfo betu one among ama obi akwaka na ya ho me ba twa munya ma so empanimfo hallelujah amen na afi ni a e wo say ye na nye fe we say nyina ye dey high decent discipline ubohunu say oni aso mere matia always no Awurade be dey e be sia amen we are sorry secretary number 1 it just say we will be a owo ho brase wo wodo ini kwa so ba sorry lady da ini kwa so to asori woni mi say enya de ketwa o mi gira ha yabu so ho me ka kire mo saka ye me ne wa nke ne ka me ma asori kawo ya me a enne kwesi nka wo ma hello amen mama ka asem we me be sa me ka asem bi amane ntu gidi mu abrante bi na otena kuro bi mu na ebra woti kuro ni mu no na kuro no enhye da nye kuro kase sa na woti kuro no apɛ na brante bi si kuro ni mu na de oba ye ne so no ye bofo na onya bofo bia se owuo bofo enti o si kuro ni mu no ana o ka se o padanfo afa amen we o ya was na wo wo de mi si da me fa wo adanfo ma ne yeye amen we ya was wo wo de mi si da me fa wo adanfo ma ne yeye ti ho na abrante no sole ro se da bi se obi afa wo adanfo a me de me fa wo adanfo na dane se bo a na se wo be fa nipa kwa esan se madamfo ni ntu ai de wa spare me amen eti o ma fa adanfo awie wo adanfo ne ko fi ageman amen what amen on akra bi say tambia wa so watena ye frɛ ne say empanimfom idu kwa wabo minim se ne papa ne boy you se ne mama ne boy you I don't know on say tie mama ka se wa hia obesere hwe on say asema ye kan ye akra keto yi amen empanimfo kra ma anye so odi age amen ai ade ma ade ne he ne mo frɛ ne say e hye na num so wa kan amen na ma yate wohunu e hye na num e so wa kan amen na ma yate amen tiwe o ka se kom de na kom ne no kom de na kon kan amen ko su hwe enkura no Awurade ni niam bi adi omu na omo no senka wo ma me o ma kwa de nkura na Awurade so dem a komo ba ya kese kura sen wo me kan yam so no ko ba kese asen mi so no hunu na me ma me eduru kwa da wotam me ade me froka wo de me kwa dampai ba ni mo bi so me da ho before say me ma me be wu wo de me to me da ho sei na wo bo de mpaye anka ne so da nya nna de ani wo timi se sai o timi so mo nyina ne bi o mo tukwa kokoro no so no mo bo mpaye enne nyamia ya dom o ba ke kura timi de aduane chem ko ye frem pa ba o ma wo si akora ni nti na wo di o pasa o bai se nyamia nyina doma ma o ba na nya hota wo be nya hoto enya de ketwa wo hwe ya o bari nti untimi ko ni pam
Amen. Me ma ta say. Eti no ade bia wo hunu sa awurade na yedai ade ama wo eti ma de na awurade de ama wo no enye kese anse na awurade na ode ade ne yedai emma wo no wo ma me no akokroma to chocolate ama wo ba wo ma me na aka no ka sa ma chocolate mi dia wo se ngam wo do so ma me ko wo do so ma me ko amen wo do so ma me ko eti abrantie afa wo adamfo ho adamfo ni wo Kofi Agyemang na we na wo ba na adamfo ni nchen ana o ka tell say ompe book any pen kromofo nyina one list wo mo free 1 up to the end ana o ha ase o tro kromofo nyina di say obi de ya mosi ana o tro ya mosi Kofi Agyemang no atwere Kofi Agyemang akosi nkrabia no atwere akosi nkrabia afie agya koma na watwere ama akosi awusu ana watwere ya dabi na watwere afie afokubo na watwere amen na ono ne twere no na twasenka wono so de no ho yara yi ehyemu bie na ono ne de no ho hyemu no ena ode ne ono ne di be last but one no sali abase ye frefri kan a wa yara yi amen watena se di nchina che eti ayare wo kwan no san ba no se e ko wati ko o san ba o san ba o san na di atwa so me fa nipa ba akoko e dem fe nipa akoko na list na tire wa me na wa yin fa wati aja list ni o se di odi kan o ye number 1 e se me di kan fa no afina dan fo ne say message agro na wudi no asame na okan na die tire mfa wa dan fo shere be obi akata kire wa wudi am nkwa ne me kasa be dey agro na wudi no wo be fa hwan na akọ one ne mane ne yirto no wuni hwan na be fa na akọ wasi asa wasi makasa me di npa we be kọ ndi okoi ade echi oba no kura pian wasi pian ni wasi masa wo so gro wo di so pa o wasi meja me wo ten ani no no dia ko wo nipa na wa dey odi kan no wo kuno eti ewo mu ono san ba ye ono se eja ono se iko me for don fo me ka sama wunti o o se da bi madwuma no no etwa se me ye madwuma nti am ye dai afi wa se fabira no hem second one hey ya jamfu a third one akosia mansa eti na damfuri nso be fa ya jamfu a second one wan fa ya jamfu a ko fa third one was it third one we also made in Meko was so Nazana was what here Jagrono on your kind was the Jagrono after the chi oba no say crapion wo ko fa ba wo kunu odenko amen eti we na wo san ba biam wo ba no say listen why was listen ni o te fama me wo shemu a one or last one no one of these things no say next time one am do be kro na dia ma shiro what is say na minimum say we has every 1 2 3 4 5 abesi akire na ka 1000 ha ka metwa 1000 years asase so what say there be me nyama dwuma sa what say me do be kọ what say we be kọ jaade o chekire no edi hono ma na okoja na okoye edi ade achi a obaye no na wo hye hono mo a wo ye adwuma tibra o ye adwuma no apẹ ena wo bop no mo wo bop no mu no hono mo na oka kire ne ma ne say owo ba mo ka kire se me yere mini ho ana di america ana okọ hye se mo amatena kura se pen no ye fa ne say itimi sin kuku bo ketu abi na ye de kokọ na hyem amen. Yesi ngugo bo kitua bi yere kwara do dware no go hyemu tieni yo edi o ko hyemu apẹ no odufia o no se mo papa we o se oni ho o se mo kan ko nkyere me mo papa we o se oni ho e ho no se asa oni ho ene da moto na ho no me de me pian ko akowom asitire to yes o de kwan na nafo ne tiam no se
madam for no and to time this one untimi nwane wo manimu da wode won adam for the kun enti omo ma yeti ase se yemfa owu adam for e dey so pass wa adakrope wodo be ko di wo obi a so fa adam for afa bof obi a ya to ni ze konkon wono de ofa nko owu ni mo wodo konkon bon sem fa ma awurade. Amen. Me ba tare kana na se enti wo se me ba se mi be wiaw na makum na masew Jesus say me so me ba se ubenya nkwa no ayai no nya no morso enti ye wadanfo bi a obi ni ho no ma osene Yesu mesremo o ma yefa yakoma nyina ene ya adwene nyina yefa no awurade ye nyakopon na yefa nidie o se ye de ma awurade de yefa ma no adenti ena wo ba sori na echi na wo chewo ma wo di asori ne woni me say o rani asori ne shift Debbie, you're running a solid shift. A solid yard running shift. James is a munyam winsha muda. I didn't know cancer. Amen. In me say, and now some I can. What the healthy free no cross Sakai Baba. Amen. Amen. You only had a prayer house, Mr. Amen. Amen. Uni ane frewa. Uba ya wa prewa wase Mr. Wo bibi ka kire e washa no. Na washa no me mo me ka kire. Be very disciplined. Sunday ya pa sori dem. Amen. Sempo mimpo ane wo nse mabia se Johnson no wa mpie bi. Amen. Amen. Fancy I mean say asama ya kan ubedi so. Na ade ba ko a hyere so ne say e ma bu fu me. Me hye da say me ka asem e de tiawo. Empale me. Emum no say de be ya ye be ma ye niema ya united aso awurade ani. Hallelujah. Amen. 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 When say e bi tie no asopam titi wo misa wo na wo ye worship wo ba be dura so dem ma say 140 obuzu amaka ni say na obeka say na mizu me ye ti amemma o mama mi o ai ni ye ti amemma ye ti amemma o aka say memra na ye worship ti me ye ti amemma ntino wo fra mama o mi ye ti amen misra wo enye ne sana me kanu nye ne sana me kanu ene mehwe evangelist akwasi ewa ewo YouTube a obi ohonom a na watam evangelist akwasi ewa asema waka no no ntu gina ho se evangelist ka asem ba ko pedi no wapo so no na asem ne pie fi nanum baaye no se ye ane a na wagina ane no so akasa kakara na wono no kasa wie a na wasan emia no se evangelist ka asem mo ye sakra ya adwene a na wasan poso no na wasan akasa ne kakara. Amen. Na ubi so te hono. Na wakasi na papa ikrasi se no tie. Papa ikrasi se no tie. Papa ikrasi se no tie. Emma obi enkwasi asem enya wo fe. Amen. Amen. Se obi adimi a wo unyimi. E wa ga ma se. Se obi ni munyansa wo unimi nyansa. Heaven no me se ya de ayankona kora. Ebetumi abase. Obi gina ni moto dum heaven won yeda yi onkobi obi ti asori dem won de ne de anso obo be prepra ye pon ye wuro bi da bu zaro atam na hoto akone eto wodi na asori o mara no ti ani mu hono ye wuro ma na waba ye yo pipre ya wujinam worship wujinam praises wujinam ye nsem bobo me ba da ma se asawosa sai ni pa wi ode ne husuo ode nyame husuo ide ahye na komam eti wo ba hanu ma wonim se wa ba awurade anim to discipline no to din dia mo be ka no na wotie na ontie ni se enipa na e ka kire no dem wotie ni se awurade na e dai amen. Amen. Zion ma
moya de pa ma so ne bam especially watch night baby mo so mo mra na ha obi asitiri obi a pa baby atena efe eye kama ba me sesere mo ye ba mo ho keka enye fe ewrade emme o se ekunu no mon kasa nkyere mo yere no mon to mo yere no fo na ebia ewrade na mo so bede wo yere ne nkwa eyere no mon kasa nkyere mo kunu no na ebia wuri ja wasem bi ho no kura no a me ebia de o se me kan manka wo ye be ma te hase no okwa oni wo yere odi ebre nkomod empapa no eya anadwo empaso Bible say hweye na wan sei wa mu awale empa ho fi ana ye na tie enti no ebre amoda ho no ma mu di nkomo no na onam nyansa kwa so ayre akasa ache enti sa Bible ka say ema no mu mmere mo ho ase na mo yedi na mo kofia mo kuru mo nkyakere mo fia eno na bi no mo say ndi kwa so oba be jeri bo preach no ensem yinse bia ni wo amen amen bia ni eti was wonim say bia wona obede wo yire nkwa wo so nu say bia na bede be ma no kwa onim na oba de bia me sro se bompa ye ma ukunu mu ja ne mo brada no mu ja ukunu amen tiro ho ni be ye na mra kwa ye o te me sa me ka sa amen no mo so fa me ga ela aka se mo kufu ni ye na je ntumi se omo ye program no mo nyina mo bantam eni de eni de omo ya de pa omo bantam by free next week crowd sia da next week crowd ni se nyamba mo mo de mo betimi aye amen afi ye ni koma kakra bi na ye fa no mra bi ye na yo pon ena wa ba ha ni so be ye shira so se ade na ma don so ena ba fe o abe kai ho hallelujah ntino na me awa frɛ wo no o ma o ma ne nim enkwa ne sapan sapa ni mom de o so de tomo o de be dai o de be tomo yo ni ma bi ho no ma ikasa yeye yo no ma bi ho no ikasa yetie na sa ya nye na ya nte a emwaye hallelujah amen ya nye na ya nte a enye dai emwaye okay me ba to me ken kai